وخلق فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اللہ رب العزت کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اسی تلاوت سماعت فرمائی یہ اس کتاب دی تلاوت اسے سماعت فرمائی جیڑی کتاب وقفے وقفے نال تھوڑی تھوڑی ہو کے آئی اور جویں لوڑ پئی جتھے لوڑ پئی میں نازل ہوئی پہلیاں کتاباں آئیاں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جبریل فرمایا حکم دے رب جلیل آکھیا کتاب لے جا مکمل ہو گئی ہے میرے نبی نو آکھی اے دے اندر رہنا اے دے ناصر بھائی اللہ فرمایا جبریل میرے نبی نو آکھی اس کتاب دے اندر رہنا ہے اندر رہنا ہے ایتھے تیری شریعت لاگو ہے ایتھے میرے کلمے تبدیل نہیں ہون گے لیکن جدوں آمینہ دے لال دیواری آئی جدوں عبداللہ دے چند دیواری آئی تے پھر ایمیں نسو کیتا کٹھی نہیں کر لی تھوڑی تھوڑی کر کے جتھے جمیں لوٹ پئی محبوب یاراں قرآن یاراں محبوب رشتہ داراں قرآن رشتہ داراں محبوب غاراں قرآن غاراں محبوب ازواج مطہرات دے حجرہ انور دے اندر قرآن حجرہ انور دے اندر محبوب مکے قرآن مکے محبوب مدینے قرآن مدینے محبوب جنگ قرآن جنگ جتھے جمیں لوٹ پئی قبلہ قاری صاحب میرے کول بیٹھے نے تعین کرنگے اللہ دا قرآن ہے کہ اللہ دے قرآن دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے آمینہ دے لال دے عبداللہ دے چند دی شان کی رکھی مقام کی رکھیا کہ 4 رکعتاں نماز نیتی ہوئی 4 رکعتاں نماز نیتی ہوئی ہے دل دے اندر ارادہ بنیا دل دے اندر خیال بنیا کہ مولا میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آج ادھر منہ کر کے نماز پڑھا جیڑا قبلہ میرے جدے امجد نے بنا
मैं उधर मुंह करके पढ़ा ते अल्लाह फरमाया महबूब फिर किवें करना चाहना आख्या या अल्लाह दिल करदा है उधर मुंह करा अल्लाह आख्या महबूब फिर इंज कर जेड़ियां दो पढ़ लियां ने बड़ियां ने दूजियां दोयां दा मुंह उधर कर ला जिधर तेरा दिल कर दोयां दा मुंह उधर कर ला सोनिया जिधर तेरा दिल करता है ते फिर कहना पवेगा नासर भाई कि महबूबा दी मर्जी ते काबे भी किबले बनाए जाते ने महबूबा दी मर्जी ते इत्थे आंदा कुछ नहीं हुंदा इत्थे आंदा कुछ नहीं हुंदा आंदा छड़ दे ये आंदा शिरक हो जाएगा वो आंदा नीतियां छड़ दे तोड़ दे ये आंदा नमाज है आंदा जांदी जान दे सलात भाई आंदा नमाज है आंदा जांदी जान दे क्यों आख्या सोनिया जो कुछ कीता तेरे लिए जो कुछ कीता तेरे लिए उत्ते भी बनाए तो तेरे लिए ते थले भी तेरे लिए महबूबा तेरी मर्जी ते जदों तू किया मेरा दिल कीता ओदा दिल उस बेदिल दे दिल ने इस दिल दे इस करंट नूं काबू करके आख्या के सिमरन गल याद आ गई किबला नासर नक्शबंदी साहब उत्ते ना बंडा पईयां उत्ते बंडा पईयां सारे नबियां ने आख्या या अल्लाह जेड़े साले ने ना आ जेड़े चंगे चंगे ए सानू दे दे उत्ते बंडा पईयां या अल्लाह जेड़े चंगे ने सानू दे दे सारे नबियां ने चंगे चंगे ले ले जदों आमिना दे लाल दी वारी आई जदों अब्दुल्ला दे चंद दी वारी आई जदों बदोहा दे मुखड़े वाले नबी दी वारी आई फिर ए विचू आख्या या अल्लाह चंगे चंगे दे दे आखे या अल्लाह एक वड्डे ही आउण दे एक वड्डे ही आउण दे एक वड्डे ही आउण दे जदों एक वड्डे आ गए फिर मकाम की होया फिर सिर सजदे च रखिया लम्मी नींद लई अल्लाह आखे जबरील जा यार नु जा कह सिर चुक ला ओने क्या मैं केड़ा तेरे कोलों वंड के मंगे सी मैं वंड के नहीं मंगे एक वड्डे आए ने ते हुण एक वड्डे छड्डने नहीं एक वड्डे आए ने एक वड्डे छड्डने नहीं शहजाद भाई एक वड्डे आए एक वड्डे छड्डने नहीं उन्हें कहा फिर की चाहना है उन्हें कहा इन्होंने छड्ड दियो आखे जा तेरे कहन ते अद्धे छड़ दिते ना ना मौला गल नहीं बनती अद्धे छड़ावा ते फिर पिछे 1.25 लाख नबी गुजर गए रसूल गुजर गए तरले लेंदे फिर मेरे आउण दी जरूरत की सी फिर मेरे आउण दी लोड़ की पई सी फिर अल्लाह आखे महबूब जा पौने छड़ दिते आखे नहीं छड़दा आखे महबूब चल पौने तेरे कहन ते छड्डे पिछे भी ते आउणे ने ना तरला करन वाले पिछे भी तरले वाले आउणे ने उन्हां तरलियां विच किसे ने अबू बकर दी शफाअत नाल किसे ने उस्मान गनी दी शफाअत नाल किसे ने उस्मान गनी दी शफाअत से ओथे काम आवेगी ना कि जदों चौं नूं मन्निया होएगा चौं यारां नूं मन्निया होएगा ओए जदों चौं नूं मन्निया होएगा चौं नाल प्यार होवेगा जदा पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे ते भी इतबार नहीं जेदा पंजा नू चौं नू यारां नू 12 नू रिश्तेदारां नू मनण वाले कौन ने अहले सुन्नत व जमात देसी ते यही अकीदा लेके बैठे हैं कि महबूबा नूर आंखों में है चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे हशर के दिन अमाल जब सबके काले होंगे तो सब के सब तेरी रहमत के हवाले होंगे पूछा दोज़ख ने या रब तेरे मुजरिम है कहाँ तो साथ हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे तो साथ हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे आओ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए नाबे मोहतरम मोहम्मद हाफिज दिलशाद साहब उनसे मुल्तमिस हूं कि बारगाह खैरुल अनाम में हदिया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
قسمت نو جگایا قسمت نو جگایا قسمت نو جگایا حسنین دے نانے سانو اپنا بنایا حسنین دے نانے سانو اپنا بنایا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کیا دل سنا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ چپ چاپ میں کھڑا چپ چاپ میں مدینے چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کے کھڑا مانگے گا کیا دیوانہ مانگے گا کیا دیوانہ سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا یہاں سب طرف رہے ہیں یہاں سب طرف رہے ہیں وہ جانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑوں کے استقبال کرو جی بیٹھو دوستوں تشریف رکھو پڑھو جی یہاں سب طرف رہے ہیں
جانتے ہیں لیکن کب کسی کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں کب کسی کو ہے بلانا اور آخری شعر میں اجازت خاموشی سے لیے مولا خاموشی سے لیے تھے حیدر بتا عقیدہ کیا سورج کو مولانا سرکار جانتے ہیں سورج کو مولانا سرکار جانتے ایک مرتبہ آقا کی لجپال کی بارگاہ میں دوبارہ سلام پیش کرنا اس طرح کرنا ہے کہ آپ کرتے اور آقا کی گنبد خضرا میں ہمارا درود و سلام سماعت فرماتے ہیں تمامی احباب سرکار کے سنات میں بنتے ہوئے مل کر کنجوسی کی کر محبت سے مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اپنی نوکری کا آغاز طلبہ شیف سے میں کروں گا دو اشعار انشاءاللہ مل کر پڑھنے کوئی پڑھنے کو رہے پڑھیے لا الہ جبریل نے گود کھٹائے پر لالا
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لجپالا لجپال حسین کا نام حسین کا نام لجپال لجپال حسین کا نام حسین کا نام حسین کا نانا ہے نانا ہے حسین کا نانا ہے لجپالا لجپال حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے انوغم کی انوغم کی جس نے نال حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے کیوں میں رووا کر کے پاوا کیوں میں رو درد سناوا کیوں میں رووا کر کے پاوا کیوں میں رو حال سناوا سب جانتا سب جانتا سب جانتا سب جانتا سب جانتا سارے حال حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے لگایو دے نال نہ کوئی مودی مثل مثال نہ کوئی لگایو دے نال نہ کوئی لگایو دے نال نہ کوئی لگایو دے نال نہ کوئی مودی مثل مثال آپ مثال حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے حسین کا نانا ہے نانا
حسین دا نانا حسین دا نانا عبدالدادی سارے جگ دے نالوں پیارا عبدالدادی دا سارا سارے جگ دے نالوں پیارا عبدالدادی دا سارا سارے جگ دے نالوں پیارا مائی مانگنا مائی آمدہ مائی آمدہ مائی آمدہ مائی آمدہ تیرا لال حسین دا نانا حسین دا نانا حسین دا نانا حسین دا نانا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولا تیرا تے سارا جہان منگتا تو تے سارے آدھی چولی پر جانے تیرے جیا کسے دا حوصلہ نہیں سب کچھ ویکھ کے مالک اجر جانے تیرے جیا کسے دا حوصلہ نہیں سب کچھ ویکھ کے مالک اجر جانے تاج لا دینا مت قبراں دے یہی تاج کا داماد تری جانا ہے تینو کوئی سردار نہیں آکھ سکتا ایک ہی کری جانا ہے ایک ہی کری جانا ہے تینو کوئی سردار نہیں آکھ سکتا ایک ہی کری جانا ہے ایک ہی کری جانا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ حمد پاری تعالیٰ کے دو تین اشعار ہیں میں ساتھ مل کے پڑھیے گا کر دے کرم رب سائیاں 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 سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا اے تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے دردوں خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسماں چاہیاں کر
करम रब साया कर दे करम रब साया साया कर दे करम रब साया कर दे करम रब साया रब साया रब साया रब साया रब साया रब साया आया रब साया रब साया रब साया रब साया रब साया 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 रब साया रब साया रब साया रब साया साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं तू ही मेरा मौला साईं अल्लाह कर दे करम रब साया कर दे करम रब साया एक बहुत प्यारा कलाम है सातमान दोस्त मिल के पढ़िएगा हुंदे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे हुंदे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे रंगे मरन तो बाद भी नाल ले नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे कोई दादा कोई ख्वाजा पाक बदन दा कोई राजा कोई दादा कोई ख्वाजा पाक बदन दा कोई राजा बाहूद कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे मुझे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे कर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे तारे अनु भी सोन दे दे फजर भी जल्दी होर नी दे दे तारे अनु भी सोन नी दे दे फजर भी जल्दी होर नी दे दे कर दे दे कर दे दे कर दे दे यार कमाल ने नौकर ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा दे मुझे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे है नौकर ज़हरा पर मैनू नहीं अली आखन दा बल आया जिन्नू बल आया ओह वली होया अली लैके रहमत दी छल आया अली जान तो हीदा सी सोना हैदरी खड़के दा दल आया जंग मुश्किल उस दी आसान हो गई जेड़ा भी बूए अली दे चल आया कोई अज आया ते कोई कल आया अली अली पुकारदा है जग सारा अली अली पुकारदा है जग सारा पर मैनू नहीं अली अखन दा बल आया बाबा जी शबाब नज़री साहब मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके अरे मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके ऐसी महफिल को सजाओ अली अली करके ऐसी महफिल को सजाओ अली अली करके अगर चाहती है माएं कि बच्चे हो नेक पैदा
अगर चाहती है माए के बच्चे हो नेक पैदा तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अगर चाहती है माए के बच्चे हो नेक पैदा तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके। तो फिर शहजाद भाई इश्क अली है, प्यार अली है। पीर सैयद मुकद्दस हुसैन शाह साहब थोड़े घर की गल कर लगा कि इश्क अली है, प्यार अली है, दिल अली है, दिलदार अली है। अहमद है अतबार खुदा का, अहमद है अतबार खुदा का, अहमद का इतबार अली है, अहमद का अतबार अली है। अरे किसके नका में गूंजे ज़हरा, अरे किसके नका में गूंजे ज़हरा। शुक्रिया मौसम भाई। अरे किसके नका में गूंजे ज़हरा। रब ने कहा हकदार अली है, रब ने कहा हकदार अली है। वजहुल्लाह ने ये राज खोला, वजहुल्लाह ने ये राज खोला। हक 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 ही अली का दीदार अली है, हक अली का गौस कुतुब अब्दाल बोले हम सबका सरदार अली है। बातन के जो टुकड़े कर दे हाकम वो तलवार अली है, बातन के जो टुकड़े कर दे हाकम वो तलवार अली है। अली का इश्क इब्राहिम अहमद साहब आज तो शेर पढ़ने हैं कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को तू उज़र न समझ ए मुनकर। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। तो फिर शहजाद भाई मिलाद क्यों तेनू अजाब लगता है, मिलाद क्यों तेनू हाफिज अजाब लगता है, मिलाद क्यों तेनू अजाब लगता है, बुरा क्यों तेनू सवाब लगता है। नबी दी अजमत कठावे तेरा दिमाग खराब लगता है, नबी दी अजमत कठावे तेरा दिमाग खराब लगता है। क्यों सुन्निया तो खार तू खावे, क्यों सुन्निया तो खार तू खावे। पाक रसूल दा तू गद्दार है और साडे मगरों ले जा मुल्ला तू कोई जन्नत दा ठेकेदार है, साडे मगरों ले जा मुल्ला तू कोई जन्नत दा ठेकेदार है। तो फिर जिस महबूब दी मोहब्बत लेके बैठे हो, जिस महबूब दा प्यार लेके बैठे हो, उस महबूब दी गुलामी, उस महबूब दा प्यार आज मोहब्बत है, मोहब्बत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तो सफर में तेरे रहना इसी को इबादत कहते हैं, उसी इबादत को आगे लेके चलते हैं। मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम फखरे फैसलाबाद जनाब मोहतरम मोहम्मद शहजाद हुसैन सादिक साहब से मुल्तमिस के बारगाह खैर में हदिया नात पेश। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, कुर्बान ज़माना, कुर्बान ज़माना है। शतामता ज़ेरा ज़बरा शान तेरी विच आया, शतामता ज़ेरा ज़बरा शान तेरी विच आया। अमालो का खबर बताई आसार रज़ा पाया, एक महंगी नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, एक महंगी नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। जोर भी तो आलम का महबूब लगाना है। कल्पुर से हमें किसने खुद पार लगाना है,
رسالت وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سہارا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک مہنگی ان پہ قربان زمانہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بلند آواز نال ایک نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے آؤ کرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ کرے زہرا غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے ایک مہنگی ان پہ قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں بھی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ایک فرمائش بہت زیادہ دوست نے کی ہے 3-4 شعر اس کے پڑھنے ہیں بالکل بلند آواز کے ساتھ تمام احباب نے جڑا مدینے جانا چاہتا ہے مل کے بلند آواز میں کہے گا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی
कानों कर हूँ हमेशा पंज तनी निस्बत भी मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत भी मेरे काम आए बैठे हुए ने अल्लाह करे ये सारा टोला सरकार की बारगाह में चला जाए आपके कमल ना सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा शेर है मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए आखिर विच माशाअल्लाह जेरे सदात बहुत खूबसूरत अंदाज नाल घर दे विच महफिल सजाई बड़ा खूबसूरत इंतजाम कीता है अल्लाह पाक इन्हां दे इस इंतजाम को कबूल और मंजूर फरमाए मौला अली मुश्किल कुशा दी बारगाह में हाज़िरी पेश करके इजाजत मिल के गज बात के सारे ने कहना है या अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली 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 नारे हैदरी हैदरी मिलके बुलंद आवाज ना गज बज के सारे अली वाले बैठे मिलके गज बज के कहना है अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली मैंने जिक्र अली तो बस है किया 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 इसमें नारा होने की क्या बात है मैंने जिक्र अली तो बस है किया मैंने जिक्र अली तो बस है किया इसमें नारा होने की क्या बात है इससे राजी हुए हैं रसूले खुदा इससे राजी हुए हैं रसूले खुदा इसमें नारा होने की क्या बात है या अली या अली या अली नारे हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली तुमसे है दर तेरा जो मंसूर है तुमसे हैदर में तेरा जो मंशूर है मुझे हैदर तुमसे हैदर में तेरा जो मंशूर है मुझे हैदर में तेरा जो मंशूर है इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है मुझे हैदर में तेरा जो मंशूर है इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है मैंने तुझको दिखाया है बस आईना है
मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, इसमें होने की क्या बात है। अली 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 या अली या अली, मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली, मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या अली। जिस्मी अली नारे हैदरी, राजवाज के बड़ा प्यारा शेर में तक बोल रहा नारे हैदरी, लहमों का लहमी लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी अली, लहमों का लहमी लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी अली। मैं नहीं कह रहा है ये बोले दरवी, नारे हैदरी हैदरी, तुझको नाम अली से है क्या मसला, तुझको नाम अली से है क्या मसला, इसमें नाराज होने की क्या बात है। या अली या अली या अली या अली या अली या अली, मिलकर बोलो या अली या अली या अली या अली या अली या गदा बन के मदीने सदा करिए गल बन दी, गदा बन के मदीने सदा करिए गल बन दी, गदा बन के मदीने सदा करिए गल बन दी। नबी दा वास्ता देके नबी दा वास्ता देके दुआ करिए गल बन दी। नबी दा वास्ता देके दुआ करिए गल बन दी। कथा बन के मदीने का सदा करिए गल बन दी। जुबाना पे बिलाले थी बिने सरकार पे लेके, जुबाना पे बिलाले थी बिने सरकार दे दिलों या हो सफाया हो सफा
मुस्तफा करिए गल बढ़ती गधा बढ़ के मदीने का सदा करिए गल बढ़ती हुसैन इब्ने अली तसया वादा इच्छा पल्ले हुसैन इब्ने अली तसया वादा इच्छा पल्ले नमाज़े इश्क़ दे सजदे अता करिए गल बढ़ती नमाज़े इश्क़ दे सजदे अता करिए गल बढ़ती खुदा एवें निकर लैंदा कबूल शिका ते नज़राने खुदा एवें निकर लैंदा कबूल शिका ते नज़राने नरे सारा ते आके लजा करिए गल बढ़ती नरे सारा ते आके लजा करिए गल बढ़ती गदा बन के मदीने का सदा करिए गल बढ़ती रस्म तेरी मर्जी मगर ए हो हकीकत है रस्म तेरी मर्जी मगर ए हो हकीकत है नबी की याद आयत को हया करिए गल बढ़ती नबी की याद आयत को हया करिए गल बढ़ती गधा बन के मदीने का सदा करिए गल बढ़ती फकत अल्लाह की चाहत ना मोमन कोई नहीं हो सकता फकत अल्लाह की चाहत ना मोमन कोई नहीं हो सकता मोहम्मद ना लिफातों की वफा करिए गल बढ़ती मोहम्मद ना लिफातों की वफा करिए गल बढ़ती गधा बन के मदीने का सदा करिए गल बढ़ती पढ़ के कुरान सुनाया पढ़ के कुरान सुनाया मेरी गल दा करी तुम्हारे मेरी गल दा करी तुम्हारे अली जन्नत दा सरदारे जेड़ा डुबियां मेड़ियां तारे साडा पीरे अली 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 नाराए हैदरी इसी तरह मौला गाजी अब्बास की शाह में दो और अपनी हाजिरी जो कि नासिर भाई की मोहब्बत है अभी काफी हो चुका है और मेरी आदत भी है कि मैं मैक से नहीं लोगों से भी करता हूं करे अली ते आया गाजी पैर धरे थी ते पाया गाजी गाजी करे अली ते आया गाजी पैर धरे थी ते पाया गाजी गाजी करे अली ते आया गाजी पैर धरे थी ते पाया गाजी आओ है दर्द चली गए आओ है दर्द चली गए मौला तो ढाक मुझे क्योंकि सेरा काया गाजी पैर धरती पाया गाजी
गाजी सारे अकीदे आया गाजी पैर धर के आया गाजी अज दे जाते खुशी है आवाज आया रसूल खुशी है अज दे जाते रसूल खुशी है आवाज आया रसूल खुशी है आया गाजी पैर धर के आया गाजी सारे अकीदे आया गाजी पैर धर के आया गाजी आओ है दर्द चलिए आओ है दर्द चलिए मौला ना कमिए क्योंकि सेरा कमियां आया गाजी पैर धर के आया गाजी सारे अकीदे आया गाजी पैर धर के आया गाजी नारायण नजरी पंजा तो शुरू हुई है मैं पंजा तो ही काम शुरू करना है कि पंचतन जी पंचतन पाक निशान सुभान अल्लाह पंचतन पाक निशान सुभान अल्लाह पाक निशान सुभान अल्लाह पंचतन पाक निशान सुभान अल्लाह अल्लाह इन्हां दा बड़ा हया करदा ओए वास्ता आले नबी दा पाके मंगया कर अल्लाह आले नबी दा वास्ता अता करदा कि दुनिया हशर अंदर ओनू कम करदा जेड़ा सजदा नाल वफा करदा झोली उसदी पर से बाहर जांदी दरे बतूल ते जेड़ा सदा करदा दुआ करना माशाअल्लाह राणा गुलाम दस्तगीर साहब आप भी तशरीफ ले आए आपने भी खुश आमदीद वेलकम अहलन व सहलन मरहबा जी आनू आ जोड़ी उसदी फर्श से बात जानी दरे बतूल ते जेड़ा सदा करदा जोड़ी उसदी पर से बात जानी क्यों क्योंकि पंचतन पाक दे नाम नहीं फेर माला ओए माला माला होवे ते फेर रखी बा कमाला दा वे कमाल बन के बा कमाल होवे ते फेर रखी देखा खाक किया नजफ दी चू जाके सुच्चा लाल ना होवे ते फिर आखी इत्थे बन जारी दा मलंग साहिब ओथे नाल ना होवे ते फिर आखी इत्थे बन जारी दा मलंग साहिब ओथे नाल ना होवे ते फिर आखी किबला मौसम भाई फरमा रहे ने कि मुल्कों हुसैन दा ला सकदा है मुल्कों हुसैन दा ला सकदा है मेरा पीर बड़ा अनमोल है ए दिलबरे फातिमा ज़हरा दा हैदर दा सोना ढोले हक सच दी पर में कार आया ओदा हाकिम हर एक कोले ओए मजबूर हुसैन नु ना समझी हर चीज हुसैन दे कोले मजबूर हुसैन नु ना समझी मजबूर हुसैन नु ना समझी हर चीज हुसैन दे कोले आला है आला है तेरे तख्त से जूता हुसैन का जहां पर सिक्का हुसैन का अरे चल रहा है जहां पे सिक्का हुसैन का मांगा 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 ना मांगा अरे बैयत ही मांग ली मांगा ना मांगा रक्त बैयत ही मांग ली ऐ लानती तुझको भी बनना पड़ा है मंगता हुसैन का अरे ऐ लानती तुझको भी बनना पड़ा है मंगता हुसैन का ऐ लानती तुझको भी बनना पड़ा है मंगता हुसैन का आइए मेरी हाजिरी का आखिरी शेर कि इस्मत से बना है जुमला दुआ इस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर इस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर इस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर अरे तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर अरे तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर अरे लानती तू जिस्मों का वली है वो तू जिस्मों का हाकिम है वो रूहों का वली है
ابن علی اے لعنتی یزید زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے وہ یزید زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے. تو آئیے مسلک کے مکہ اہل سنت کے عظیم ترجمان میرے مسلک کے عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد جواد شفیق نقشبندی عليك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الرسول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نحمده نصلي ونصلي على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود ان پڑھو کہ زہرا دے بابا راضی ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ عز و جل. یقیناً خوبصورت محفل اور خوبصورت چہرے. یاد رکھنا محفل خوبصورت ہوئے تو بندے بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یاد رکھنا سونی محفل چ بندے سونے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ علی نبی بلاتی علی صاحبزادہ پیر سید مقدس حسین شاہ شیرازی صاحب آپ تشریف فرما نے. انہاں دے نال بابا جی محمد شبیر حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. رانا غلام دستگیر صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. حضرت علامہ قاری محمد اقبال نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. فخر پنجاب پولیس عزت وعاب میری مراد بھائی محمد محسن رضا قادری آپ بھی تشریف فرما نے. اور یقیناً عزت دے لائق میری مراد حضرت علامہ قاری محمد رضا نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. بھائی محمد شہزاد حسین صادق صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. محمد زبیر قادری صاحب حافظ محمد اشتیاق نعیمی صاحب حضرت علامہ محمد محسن حیدری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. اور خوبصورت محفل سجان والے ساڑھے بھائی محمد ناصر حسین نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. انہاں دے نال بھائی محمد عثمان صاحب دیگر دوست احباب تشریف فرما نے. اور یقیناً محفل دی رونق منصور آبادی پہچان کہہ لو. منصور آبادی پہچان عزت معاب عاشق رسول گدائے دری بطول. میری مراد کلندری رنگچ رنگن والے بابا جی محمد شہباز حسین قادری کلندری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے.
دیگر پردے دندر سنن والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تنویر بھائی ناصر صاحب نے بڑی محبت نال محفل پاک نو سجایا، دوست احباب آئے، میرے دوست میاں محمد عمر صاحب، محمد وقاص صاحب گٹی تو پائی اللہ تشریف لائے، اللہ سب دان اپنی بارگاہ چو قبول فرمائے۔ یقیناً ٹائم کافی ہو چکی ہے، نصر بھائی نے اشتہار تے لکھیا سی 11:30 بجے دعا، میں پتہ سے نہیں ہوگی، ہمیں پتہ سے نہیں ہوگی، دی وجہ ہے عاشق رسول بیٹھے سے۔ اور یاد رکھنا ویسے بھی حقیقت گلے جدوں عشق دی مستی چڑھی ہوئے نا تو ٹائم دا پتہ ہی نہیں چلتا، جدوں عشق دی مستی چڑھی ہوئے ٹائم دا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگلے دن نا بھائی محسن رضا قادری فخر پنجاب پولیس آپ بڑی محبت نہ فرما رہے ہیں کہ یار منصور آباد کے اندر محفلوں چ بڑے رنگ ہوتے ہیں، بابا جی دی مانا محفل میں سلانہ ورگی ہو گئی ہے، میں کہ وہ دی وجہ ایک ہو رہے نا گدائے درے بدول ہے، اور اے در ایسا تازے رب کعبہ دی قسم جتوں خالی کوئی نہیں ہے۔ میں انج کہہ دے ماں کسے دا کمال نہیں، مت سوچو کہ کسے دا کمال نہیں، ایک گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار دیئے۔ محفل دی اندر ہر ثنا خان نو جڑا کرے راضی، محفل دی اندر ہر ثنا دی خان دی خدمت کر کے جڑا کرے راضی انہوں آندے نے سید مقدس حسین شیرازی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یقیناً بڑی محبت فرماندے نے مسلمان بھائیو، ایک گل انہ دی نہیں، گل ساری سرکار دیئے، انہ دا تعلق مدینے دے تاجدار آل نبی اولاد علی نے۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والیو، میں اگے بھی گل کیتی سی، یاد رکھنا جنوں بھی عزت ملتی ہے او دی اپنی وجہ تو نہیں ملتی ہے، جنوں بھی شان ملتی ہے ایک گل ساری سرکار دی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والیو، میں اتھے گل دے جاواں، میرے کریم آقا علیہ السلام، علامہ رضا نوری صاحب میرے آقا کریم تشریف فرما لے، میرے آقا کریم دے پیارے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، بابا جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کر مہمان آگئے، علامہ محسن حیدری صاحب جدو آقا دے غلام دے کر مہمان تشریف لے کے آئے، میرے آقا دے غلام نے دسترخوان بچھایا، ارے جدو دسترخوان بچھایا میرے آقا دے پیارے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا، آپ نے ویکھیا دسترخوان تے کچھ داغ نے، میرے آقا کریم دے غلام نے مہمانہ آگو دسترخوان نو اٹھایا، اٹھا کے جدو لے کے ٹرن لگے، مہمان پوچھن لگے ناصر بھائی اے دسترخوان کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤندے نے میں چاہنا انہوں صاف کر لواں، مہمان بیٹھے ہوئے نے دیکھ رہے نے، حضرت انس دسترخوان لے کے گئے نے تے جا کے انہوں واشک مشین دی اندر نہیں، مسلمان بھائیوں کسے ٹاپ دی اندر نہیں، کسے پارٹی دی اندر نہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس دسترخوان نو تندور دی اندر سٹیا، جدو تندور دی اندر سٹیا مہمانہ پوچھیا اے انس کی گل ہے، حیران ہو گئے انس اے کی گل ہے، سمجھ نہیں آئی، دسترخوان سے داغ سی، انہوں باتی دی اندر پانی دی اندر گرایا جاندہ، انہوں ٹپ دی اندر گرایا جاندہ یا واشک مشین دی اندر گرایا جاندہ کہ صاف ہو جائے، انس عجیب گل ہے، دسترخوان نو تندور دی اندر گرا دیتا، اے دی آگے آگ سار دے گی، آگ سار دے گی، ایتھے جرا بابا دی حضرت انس نے نکتہ دیتا، عقیدہ دیتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ دیوانیوں اور تسی پاگل سے نہیں ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں ایسے دسترخوان دا تعلق زہرہ دے بابا نہ ہو گیا ہے، انہوں دنیا دیا کہ ایک پاسے قیامت والے دن دوزخ دیا کہ نہیں چھاڑ سکتی۔ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ کرنا، رب کعبہ دی قسم اور جس کپڑے دا تعلق مدینے دے تاجدار ہو گئے اور کپڑے نو آگ نہیں سار دی، اور جس سید زادے دا تعلق مدینے دے والی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ حضرت یہ نہیں توجہ تو کرو نا،
توجہ تو کرو نا جس کپڑے دی نسبت ہائے 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 جے اجازت ہوے ایتھے گل ہور کر جاواں لوگ کہندے نے تسی نسبت ہے کی اچھا ایک چیز ہور بھی ہے بعد بندیاں نال پریشانی ہوندی ہے پریشانی کی ہوندی ہے آندا جی سنی جنوں چاہندے نے بابا تے جنوں چاہندے نے پیر بنا دیندے نے ہے ویکھدے میں کہ توجہ کر اے جڑا مقام ہے ایویں نہیں لبدا یہ مقام وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کو بندہ آیا آندا جی دسو تسی بڑے بابے بڑے پھردے ہو دسو خدا کی کردا پیا دسو خدا کی پیا کردا ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا میں دسا خدا کی کردا ہے آندا دسو خدا کی پیا کرتا ہے آپ نے فرمایا پھر سن خدا فرید پیا کردا ہے خدا فرید پیا کردا ہے مسلمان بھائیو آندا دلیل دیو آپ نے فرمایا 10 کتھوں دلیل چاہیے جی آکھے تینوں قرآن چو دلیل قرآن چو دلیل دے دیئے مسلمان بھائیو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جدو اتنی گل فرمائی آندہ جی قرآن چو ہو جائے تو ہور کی چاہی دائے آپ نے فرمایا پھر پڑھ قرآن پڑھنا شروع کیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین قرآن پڑھتا جا رہے پہلا سپارہ مکمل ہو گیا جدو پہلا سپارہ مکمل ہو گیا نا آندہ جی پورا سپارہ پڑھ چھڑیا دلیل نہیں لبی آپ نے فرمایا قرآن دا کڑا ایک سپارہ 3 سپارے نے قرآن دا کڑا ایک سپارہ 3 سپارے نے آپ نے فرمایا دوجا سپارہ شروع کر دوجا شروع کیتا پڑھتے آیا فذکرونی اذکرکم فرمایا چپ کر جا دلیل لب گئی آندہ جی نہیں سمجھ آئی آپ نے فرمایا پھر پڑھ آندہ فذکرونی اذکرکم فرمایا کو سمجھ آئی آندہ لے بھی سمجھ نہیں آپ نے فرمایا اوہ عقل دیا انیا اے قرآن کی آندہ پہ فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندہ جڑا میرا ذکر کردہ میں اوندہ ذکر کردہ او فرید اللہ کری جاندہ ہے اللہ فرید اللہ دے نیک ولی آخری وقت وصال دا قریب آیا نا انہاں خلافت دینی سی کی کرنا سی خلافت دینی سی جدو خلافت دا وقت آیا نا تو سارے اکٹھے ہو گئے آج من لبنی ہے دوجہ کا من لبنی ہے سارے اکٹھے بیٹھے ناصر بھائی انتظار ہے بابا جی بیٹھے نے ایک داڑھی منڈا سامنے دی گزریا نوجوان سی آپ نے آواز ماری فرمایا اور سجنا ایک خلافت تیرا انتظار بھی کر دی ہے باغ لائی ہو دے سیروں تے رکھی باغ لا کے جدو سیروں تے رکھی بڑیا نے اعتراض کیتا چڑیاں داڑیاں ساڑیاں ہو گئیاں نے جدو کچھ لین دا ویلا آیا اے منڈے نو دے چھڑیا آپ بھی اللہ دے ولی سن بزرگ سن آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں میں دس دینا میں نو کیوں دیتی ہے حضور سمجھاؤ آپ نے نا مرغیاں زندہ منگوائیاں اور نال چھریاں منگوا کے ہر مرید نے ایک مرغی دیتی ناصر بھائی ایک چھری دیتی فرمایا جاؤ انہوں اوتھے ذبح کرنا جتھے کوئی نہ ویکھے جتھے بولو نا یار بھائی لنگر میں کلیاں نہیں کھانا لنگر سارے کھانا کیوں ناصر بھائی گل ساری سرکار دی آپ نے فرمایا اوتھے ذبح کرنی ہے جتھے کوئی نہ ویکھے اسی تے بند کمڑیاں چ جناب رنگ برنگیاں محفلاں سجا کے آنے نا کیڑا کوئی ویکھدا پیا ہے پھر ان مقام نہیں لبدے ان شانہ نہیں لبدیاں آپ نے فرمایا جاؤ جتھے کوئی نہ ویکھے اوتھے ذبح بابا جی کوئی جناب کماتا چ وڑ گیا کوئی بند کمرے چ کوئی کھوٹے چ وڑ گیا کیوں کوئی نہ ویکھے چھریاں پھیری جا رہے ہیں ذبح کری جا رہے ہیں سارے واپس آ گئے وہ نوجوان بھی واپس پرتیا جدو واپس پرتیا نوجوان تے مرغی بھی اونجے تے چھری بھی اونجے جدو آیا آگے عرض کرنے کو حضور میں تو ذبح نہیں کر سکیا فرمایا کیوں سارے سندے پہ سن اے سارے نو سبق دے رہے سن
آپ نے فرمایا سجنا کی گل ہے ساریاں ذبح کیتی ہے تو کیوں نہیں کیتی؟ آندا دور تسی حکم بڑا ڈاڈا دیتا سی ذبح اوتھے کرنے جتھے کوئی نہ ویکھے، جتھے کوئی نہ ویکھے۔ حضور میں تے بند کمرے چ گیا خدا اوتھے بھی ویکھدا پیا، حضور میں کماداں چ وڑیا خدا اوتھے بھی ویکھدا پیا سی، حضور میں فصلاں دے اندر گیا، میں کھڈاں وچ بھی گیا، حضور خدا اوتھے بھی ویکھدا پیا سی۔ مسلمان بھائیو جدو اے مقام مل جائے نا، ایس مقام تے بندہ پہنچ جائے تے پھر ولایت لبدی جائے۔ ساڈی سوچ کی ہوندی ہے کہ کڑا کوئی ویکھدا پیا ہے، لیکن جدو ساڈی سوچ بدل جائے تو پھر یقیناً رنگ لگدے نہیں۔ یہ ایویں رنگ نہیں چڑھدا۔ لفظ قلندر تے قلندری بڑا سوکھا لفظ ہے، انہوں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے بابا جی دی آستانے تے قلندری رنگ پڑھاں گا، لیکن میں ایک چھوٹی جی تے گل کر جاواں، یاد رکھنا قلندر قلندری سمجھ آنے والی گل نہیں۔ پوچھی اگر نہیں قلندری کنوں آندے نے، قلندر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آندے نے جڑا دنیا دے سامنے ایہو جے کام کرے کہ دنیا رنج ہو گئے، آکھے کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا، انہوں قلندری آندے نے۔ حقیقت اللہ دی بارگاہ جو مقبول بندہ ہوتا ہے۔ جب میں گل چھیڑ دیا تو گل بڑی دور چلی جانی ہے، لیکن میں جڑا موضوع سنانا تقریر اصل میری ہونی شروع ہونی ہے۔ کوئی گل نہیں ناصر بھائی، آج میں نے بھی کھلا ٹائم دی ہو۔ دل آقا دے نظارے کولو رچتا ہی نہیں، بولو دل آقا دے نظارے کولو۔ نانا مسلمان بھائی بابا دی قسم ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر دے نال مدینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے، مدینے والے دا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پڑھیے دل آقا دے نظارے کولو رجیتا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجیتا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، بولو دل آقا دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والیو، اے جبریل امین اور رب دا مقرر فرشتہ جڑا ہر نبی دی بارگاہ دے اندر گیا ہے، کسے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ گیا ہے، کسے نبی دی بارگاہ دے اندر 2 مرتبہ گیا ہے، کسے نبی دی بارگاہ دے اندر 5 مرتبہ گیا ہے، کسے نبی دی بارگاہ دے اندر 10 مرتبہ گیا ہے، کسے نبی دی بارگاہ دے اندر 20 مرتبہ گیا ہے۔ ایک اللہ دے پاک پیغمبر نے جنت دی بارگاہ دے اندر علامہ محسن صاحب جبریل 52 مرتبہ گیا ہے۔ اے 52 تو ود میں روایت نہیں پڑھی، کسے حدیث کے اندر میں نہیں پڑھیا، پر جدوں واری آئی زہرا دے بابا جانی دی، جدوں واری آئی حسنین دے نانا جانی دی، جدوں واری آئی ودوحا دے مکھڑے والے دی، جدوں واری آئی واللیل دیاں زلفاں والے دی، جدوں واری آئی مازاغ دے کاجل والے دی، جدوں واری آئی تاہا دی شان والے دی، جدوں واری ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے دی، جدوں واری یاسین دے سیرے والے دی، جدوں واری مازاغ دے کاجل والے دی، جدوں واری حامیم دے کنلا والے دی، مسلمان بھائی جدوں واری ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے نبی دی واری، مسلمان بھائی ایک روایت دے اندر ہوندا ہے اے جبریل 50,000 مرتبہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے جبریل 40,000 مرتبہ اے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا ہے۔ پوچھیا جبریل وجہ کی ہے؟ کسے نبی دی بارگاہ چ 1 مرتبہ، کسے دی بارگاہ چ 2 مرتبہ، کسے دی بارگاہ چ 5 مرتبہ، کسے دی بارگاہ دے 10 مرتبہ، کسے دی بارگاہ دے اندر 52 مرتبہ آیا ہے۔ پر جدوں زہرا دے بابا دی واری آئی ہے، یا 50,000 مرتبہ آیا ہے یا 40,000 مرتبہ آیا ہے، جبریل اے دی وجہ کی ہے؟ جبریل آندا ہے اے جدوں میں زہرا دے بابا دی بارگاہ دے اندر آوندا سا، جدوں سرکار دا چہرہ ویکھنا سا، واپس جان نوں دل نہیں سی کردا، او دی وجہ دل آقا تے نظارے کول رجدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کول رجدا ہی نہیں، بولو دل آقا دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والیو،
علامہ محسن حیدری صاحب بڑی توجہ چاہنا رب کعبہ دی قسم تے گل زہرا دے بابا جانی دی اٹھاؤ کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو امام ابو حنیفہ دے ایک شاگرد نے امام محمد جدو امام محمد بغداد وچوں گزردے نے بھی ایک گزردیاں آپ نے ایک ایسی آبادی دے اندر جانا ہے جتھے یہودی رہندے نے غیر مسلم رہندے نے سنو مسلمان بھائیو جدو امام محمد جان لگے آپ دے دل دے اندر خیال آیا آپ ایڈے سونے سن ایڈے نفیس بول دے سن جدو جان لگے امام محمد نے اپنے نال 30 شاگرد تیار کیتے اے سونیاں سواریاں تیار ہو گئیاں جدو سونیاں سواریاں تیار ہو گئیاں اتے سونے سوار بھی تیار ہو گئے جدو امام محمد بغداد وچوں گزرے نے گزردیاں جدو اس بستی دے اندر پہنچے نے جتھے یہودی تے غیر مسلم رہندے سن مسلمان بھائیو جدو امام محمد دی سواری اس بستی دے اندر گئی ہے جدو پہلی عورت نے ویکھیا انہیں بھی کلمہ پڑھیا دوجی نے ویکھیا کلمہ پڑھیا تیجی نے ویکھیا کلمہ پڑھیا ادھر ساریاں عورتاں کلمہ پڑھ دیاں پئیاں نے ادھر عورتاں بھی کلمہ پڑھ رہیاں نے ادھر مرداں نے ویکھیا تے مرد بھی شروع ہو گئے جدو عورتاں بھی کلمہ پڑھ رہیاں نے اے مرد بھی کلمہ پہ پڑھ دے نے امام محمد دے شاگرد انہاں عورتاں نو کہن لگے انہاں مرداں نو کہن لگے اوے گھر بستی والیو سجنو اے جو تسی سمجھدے پے او ہے نہیں انہاں کیا کی سمجھانا چاہنا ہے مسلمان بھائیو امام محمد دے شاگرد بولے تے بول کے کہن لگے تسی محمد پہ سمجھ دیو تسی ساڈا نبی پہ سمجھ دیو اے ساڈا نبی نہیں اے محمد عربی نہیں جنہاں دا تسی کلمہ پہ پڑھ دیو اے انہاں دے غلام نے انہاں دے شاگرد نے اے ساڈے استاد نے مسلمان بھائی ناصر بھائی بڑی توجہ چاہنا اے ساریاں عورتاں بولیاں تے مرد بول کے آندے نے اور سانو مسئلہ نہ سمجھا سانو گلاں نہ سنا کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے جے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے بڑا کڈا سونا ہے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا آخری کل کردہ جامع امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والے ذرا توجہ کرو رب کعبہ دی قسم اے مائیاں بولیاں اے مرد بولے بول کے کہندے نے اسی کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے اے چھوٹا محمد ایڈا سونا اے بڑا محمد کیڈا سونا ہوئے گا پھر کیوں نہ کہہ دیے دل آقا دے نظارے کولو رجیدہ ہی نہیں دل آقا دے میں بھی جان نہیں چھڑنی مل کے پڑھو دل آقا دے تاجدار صداقت تشریف فرمانے میرے آقا کریم بیٹھے ہوئے نے تاجدار صداقت نظران ٹکائیاں ہوئیاں نے سرکار دے روخی انور تے سرکار دے چہرے تے نظران ٹکائیاں ہوئیاں نے میری آقا بولے لب کھولے کھول کے فرمایا صدیق جی سونیا فرمایا کی گل میرے والے ویکھی جانا ہے عرض کیتی سونیا کی کرا دل آقا دے ندارے کولو رجیدہ ہی نہیں دل آقا دے ندارے نہیں سونا ہو جیا جاگے بھی نات خانہ بھی کنجوسی نہیں کرنی کوئی گل نہیں ساڑی آواز ماڑی ہے پر ساڑے سرکار بڑے ڈاڈے نے اللہ اکبر میں جاننا جتھے میری حاضری ہو گئی اتھے تواڈی بھی حاضری ہو جائے مسلمان بھائیو ذرا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا ایک چڑی چونجے جے پانی لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ بجھان واسطے جا رہی ہے باقی چڑیاں نے پوچھیا کدھر چلی ہے انہیں کیا ویکھیا نہیں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دیتا میں اگ بجھان جا رہی ہوں اے چڑیاں بولیاں تے بول کے کہنیاں کمڑی تے نہیں ہو گئی اے چڑ دے پانی نال کدی اگ بجھی ہے او ویکھنا اگ آسمان دے گلاں پئی کر دی ہے او چڑی بول کے کہندی ہے پتہ مینوں بھی ہے اے باقی کہن لگیاں پھر چلی کیوں ہے او آندی اس واسطے جا رہی ہوں جدوں قیامت دا دن آنا اللہ دی بارگاہ دے ایک لسٹ پیش ہونی ہے جے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ بجھان والیاں دا نام ہونا ہے میں اس واسطے جا رہی ہوں اس لسٹ دے اندر میرا بھی نام آ جائے مسلمان بھائیو اس واسطے
वास्ते मैं चाहना वा जिथे मेरी यादरी होवे उत्थे तुहाडी भी यादरी हो जाए। मेरे आका नाल मुहब्बत करने वाले हो, ये मक्के दा शहर है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा सारे जालिम इकट्ठे ने। ये सारे बदबख्त इकट्ठे हो गए। जदों सारे बदबख्त इकट्ठे हो गए उन्हां एक तरकीब बनाई है। तरकीब की बनाई है? ये जिहड़ा मुहम्मद साडे वर्गा खांदा भी साडे तरह, पैंदा भी साडे तरह, टुरदा भी साडे तरह। मुसलमान भाईओ अज जिहड़े लोकी आंदे नबी साडे वर्गा, ये समझो ओ किन्ना वर्गे ने। मुसलमान भाईओ अबू जहल भी आंदा सी साडे वर्गे, अबू लहब भी आंदा सी साडे वर्गे, उतबा शैबा भी आंदे सन साडे वर्गे। मुसलमान भाईओ मैनूं पैदा करन रब दी कसम मैं इत्थे गल कर जावां, ये ते आका करीम दी जात, ये ते मदीने दे ताजदार दी जात, ये ते मदीने दे वाली दी जात। हजरत अबू अली कलंदर जदों दरिया दे अंदर, आप दरिया दे अंदर 12 साल गुजर जांदे ने। 12 साल तो बाद आवाज़े कुदरत आई, ओए अबू अली कलंदर चाहना की है, चाहना की है? मुसलमान भाईओ हजरत अबू अली कलंदर अर्ज करदे ने या अल्लाह अली बना दे, या अल्लाह अली बना दे। आवाज़ आई अली नहीं बन सकता। फिर 12 साल पानी के अंदर फिर आवाज़ आई की चाहना? या अल्लाह अली बना दे। आवाज़ आई अली नहीं बन सकता। मुसलमान भाईओ फिर 12 साल पानी के अंदर आवाज़ आई की चाहना है? या अल्लाह अली बना दे। फरमाया अली नहीं बन सकता। मुसलमान भाइयों ये दूजा अली नहीं बन सकता तो नबी किथों बन सकता है? मुसलमान भाइयों मुकम्मल गल बाबा जी के आस्थाने ते मैं गल कर रहा था। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने तरकीब बनाई को इंज दा बंदा बुलाइए जिहड़ा मुहम्मद अरबी नूं लाजवाब कर देवे। उन्होंने हकीम महजम नूं बुलाया, हकीम महजम नूं बुलाया। जदों हकीम महजम नूं बुलाया मुसलमान भाइयों अबू लहब अबू जहल नूं कहन लगा भाई जान हकीम महजम नूं क्यों बुलाया? मुसलमान भाई अबू जहल कहता भाई जान जरा ठहर तो सही, जरा ठहरो तो सही ना। जदों हकीम महजम आ जाएगा मैं दसांगा कादे वास्ते बुलाया है। अल्लामा मोहसिन हैदरी साहब जदों हकीम महजम आ गया, एक पासे अबू जहल बैठा है, एक पासे अबू लहब बैठा है। इस सेंटर के अंदर हकीम महजम ने बुलाया। हकीम महजम कहने लगा ए मैनू कादे वास्ते बुलाया? अल्लामा रज़ा की साहब हकीम महजम कहने लगा मैनू कादे वास्ते बुलाया? ए कादे वास्ते बुलाया? नासर भाई अबू जहल कहने लगा हकीम साहब इत्थे एक नबी आया जेड़ा खांदा भी साडे तरह, पींदा भी साडे तरह। मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करना रब्बे काबा दी कसम। अबू जहल कहने लगा जेड़ा वेंदा भी साडे तरह, टुरदा भी साडे तरह, साडे विच पैदा होया साडे वर्गा। हुण आंदा है मैं नबी हां, ओ आंदा सारे खुदा झूठे ने, एक साडा खुदा सच्चा है। मुसलमान भाइयों हकीम महजम ने किया अबू जहल ने मैनू बुलाया कादे वास्ते? अबू जहल कहने लगा बुलाया इस वास्ते उनको इंज दा सवाल करना जेड़ा लाजवाब हो जाए, जेड़ा लाजवाब हो जाए ये जवाब ना दे सके। हकीम महजम कहने लगा नासर भाई बड़ी सुनने वाली गल है। हकीम महजम कहने लगा अबू जहल नु कहने लगा सरदार जी उस मुहम्मद अरबी नु बुलाओ ते सही ना, ओनु सामने थे लेके आओ ना। इतनी गल जदों हकीम महजम ने की थी अबू लहब इस साइड तो उठिया अबू जहल दे कोल आ गया। अबू जहल दे कोल आके आंदा भाई जान कान नेड़े करिया जे, कान करीब करिया जे। अबू जहल कहने लगा हाँ दस अबू लहब की कहना चाहना है? अबू लहब कहने लगा भाई जान उठो चलिए गल मुक गई है। अबू जहल कहने लगा एक गल किवें मुकी है? हले हकीम महजम आया, हले मुहम्मद अरबी नहीं आया। अबू लहब कहने लगा भाई जान हुण तुसां सुनिया नहीं हकीम ने की आखिया? जाओ ज़हरा दे बाबा नु बुला के लिया, जाओ मुसलमाना दे नबी नु बुला के लिया। अबू जहल कहने लगा इहदे अंदर गल की है? अबू लहब कहने लगा भाई जान तुहानू हले भी समझ नहीं आई। उमर नंगी तलवार लेके गया है, कलमा पढ़ के वापस खा गया है। जो ही हकीम महजम ने ज़हरा दे बाबा नु वेखना है, इन्हें भी कलमा पढ़ जाना है, इन्हें भी दीवाना हो जाना है। अबू जहल कहने लगा अबू लहब टेंशन ना ले, परेशान नहीं होना। मुहसिन भाई तवज्जो चाहना। मुसलमान भाइयों अबू जहल ने अपने एक चेले नु बुलाया, अपने एक नौकर नु बुलाया, बुला के कहंदा जा मुहम्मद अरबी नु बुला के लिया, जा मुसलमाना दे नबी नु बुला के लिया। मुसलमान भाइयों इधर जदों चेला जांदा है नौकर जांदा है नासर भाई, जदों नौकर जांदा है हकीम महजम बैठा है। अबू जहल हकीम महजम दे कान दे अंदर एक गल कहंदा हकीम साहब जी सरदारा
آندا حکیم صاحب جدوں مسلماناں دا نبی آ جائے جدوں زہرا دا بابا آ جائے اندے ول ویکھنا نہیں اندے ول ویکھنا نہیں نظر نہیں چکنی حکیم کہندا ٹھیک ہے میں نظر نہیں چکاں گا میں ویکھاں گا نہیں تھوڑی دیر گزری ابو جہل پھر آندا حکیم صاحب گل یاد انہیں کیا گل یاد مسلمان بھائیو تھوڑی دیر ہو لنگی حکیم دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پھر آندا حکیم صاحب گل یاد ہاں گل یاد تھوڑی دیر ہو لنگی انہیں پھر موڈے تے ہاتھ رکھے آگیا حکیم صاحب گل یاد مسلماناں دا نبی آئے گا انہوں ویکھنا نہیں حکیم دے دل دی اندر خیال آیا اے بار بار آندا اے ویکھنا نہیں اگے پاویں نہ ویکھدا ہن ویکھ کے چھڑنا ہے اگے پاویں نہ ویندا ہن ویکھنا ہی ویکھنا ہے مسلمان بھائیو ادھر تھوڑی دیر گزر جاندی ہے تھوڑی دیر گزری ہے ادھر زہرا دے بابا تشریف لے کے آئے جو ہی زہرا دے بابا تشریف لے کے آئے ناصر بھائی ایک نوکر بولیا بول کے کہندا او آ گئے نے او محمد آ گئے نے اتنی گل حکیم دے کنا چ پہنچی حکیم نے نظراں چکیاں تے سرکار دے چہرے تے رکھ دتیاں مسلمان بھائیو ادھر حکیم سرکار دا چہرہ ویکھن لگ پیا نہ سجے نظر کر رہی ہے نہ کھبے نظر کر رہی ہے نہ نظراں تھلے پیا کردا ہے نہ نظراں اوتے پیا کردا ہے بس سرکار دے چہرے تے نظراں حکیم محرم نے جدوں نظراں ٹھکائیاں نے ابو جہل نے پھر موٹے تے ہاتھ رکھیا کیا حکیم صاحب کی پہ کردے ہو حکیم بھی سیانا سی بول کے کہندا اوے انی دیا چپ کر جا مینوں رب دا ماہی ویکھن تے دے نا مینوں رب دا ماہی تے ویکھن دے مینوں مدینے دا والی ویکھن دے مینوں مدینے دا تاجدار ویکھن دے مینوں نبیاں دا سردار ویکھن دے مسلمان بھائیو حکیم سرکار دے چہرے ول ویکھی جا رہی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا حکیم صاحب بولو تے صحیح نہ مسلمان بھائیو حکیم مہدم بولیا تے بول کے کہندا سونیا اگے بڑیاں گلاں ہوندیاں سن اگے بڑیاں گلاں کرنیاں سن پر جدوں تہاڈا چہرہ ویکھ لیا سونیا ساریاں گلاں بھول گئیاں نے او دی وجہ دل آقا تے نظارے نہیں مل گیا وا دل آقا تے بولو آقا سونا بولنے جو رہے ہی نہیں آقا سونا میں ان کو جو ہونا تسی بولو میرے آقا کریم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله میرے آقا نے فرمایا ہن بول آندا سونا ایک بار پھر پڑھے آ جے ہائے ایک بار پھر پڑھے آ جے آقا نے پھر پڑھیا سرکار ہن بول آندا آقا ایک بار پھر پڑھے آ جے یار آج کوئی تے قرآن پڑھے آئے ہائے وہ دی آواز تے لوگ ٹوٹ جاندے نے مست ہو جاندے نے جی او قرآن پڑھے جے تے قرآن نازل ہوئے دیوانہ نہ ہوئے جب 4-5 مرتبہ پڑھ چکے نا تو سرکار نے فرمایا کیدے ہون تو بولو آندا سونا بولن کا بعد پہلے کوئی کلمہ تے پڑھاؤ نا آئے مولویاں رونا پایا ہے اے جبریل اے فرشتے کمی نہیں ہو سکتے میں کیا بالکل کمی نہیں ہو سکتے رب کعبہ دی قسم میں کیا حسین دی پیدائش ہوئے جبریل کمی بن کے پانی لے کے آ جائے اے حسین دی بارگاہ آلہ نہیں حسین دی ماں دی بارگاہ آلہ ہے مسلمان بھائیو ذرا توجہ رب کعبہ دی قسم انہاں مولویاں نے عشق دی کتاب نہیں پڑھی عشق دے ویڑے وچ نہیں پڑھے مسلمان بھائیو توجہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلدیاں جدوں انہاں کافراں دے گھر جان لگیاں دروازے تے داخل ہون لگیاں مسلمان بھائیو او شادی والی کہن لگی کوئی اٹھے نہ نبی دی شہزادی آ رہی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا میرے نبی دی شہزادی آوے اور کوئی بدبخت بیٹھی نہ رہے کیوں
کھلوتے نے نہیں ہلے بھی سمجھ رہے نبی پاک دی شہزادی ساری اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی جب نبی پاک دی شہزادی آئی اٹھ کے ساری کھڑیاں ہوئیاں قصہ مختصر شادی ہوگی سارا کچھ ہو گیا سرکار دی بیٹی واپس گئی جدو سرکار دی بیٹی واپس گئی نا وہ کہنے لگی نہیں کملیو تسی یہ دسو تسی اٹھیاں کیوں سو ناصر بھائی وہ ساری بول کے نے پہلے تو دس تو کیوں اٹھی تھے انہاں نوں سانو چھڈ پہلے تو دس تو کیوں اٹھی تھے آندی مینوں نہ کسے کنوں پھڑ کے اٹھایا سی آندا جے نہ کان تیرا پڑیا تے نہ ساڈا بھی پڑیا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہو جدو سیدہ پاک آئیاں نا تے سارے نظراں جناب سیدہ دے لباس پئیاں تے ویندیاں رہ گئیاں مسلمان بھائیو گلاں کرنا ایڈا سونا لباس ہر بی بی پوچھن لگی نہیں فاطمہ سوٹ کتھوں لے کے آئی ہے یہ لباس کتھوں لے کے آئی ہے مسلمان بھائی سیدہ واپس آئی گئی بابا مینوں ساری گلاں پوچھنیاں سن سرکار نے فرمایا بیٹی تو شہزادی کے دی بڑی محبت نال سماعت فرمایا ہے اور حقیقت گل ہے اینا ٹائم ہو جائے تو پھر تم سن لو کہ گل ساڈی نہیں گل ساری سرکار انشاءاللہ میرے مالک نے چاہیا تو جڑا انشاءاللہ موضوع رہتا ہے میرا وہ میں انشاءاللہ بابا نے بیان کروں گا یہ مالک دا خاص کرم ہے جڑا منصورہ باد ہے ماشاءاللہ بہانا محفل شروع ہو گئی ہیں ذاتی گرامی کوشش کیتا کرو محفل شرکت کیتا کرو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا محفل بڑی ہوگا تاں ہی جانا ہے بعض بندے نے چھوٹی جی محفل میں کہ چھوٹی کیڑی ہوندی ہے بڑی کیڑی ہوندی ہے چھوٹی کیڑی ہوندی ہے بڑی کیڑی ہوندی ہے ایک علامہ صاحب نے ایک چھوٹی جی محفل میں اوتھے جانا ہے میں کہ جتے خطاب ہوے بڑی جتے نہ ہوے چھوٹی حضرت گرامی رب کعبہ دی قسم سرکار دی محفل کلا بندہ بھی بیٹھ کے سجا لے ادھر محفل ہی کوئی نہیں اے چھوٹیاں وڈیاں اے بعض بندے ہوندے نے حضرت جی آؤ جی میں کہ خیر ہے آندے چھوٹا جا ختم پڑھ دیو میں کہ چھوٹا کیڑا ہوندا ہے کیوں علامہ صاحب چھوٹا ختم کیڑا ہوندا ہے حضرت گرامی یاد رکھنا اللہ دا ذکر اور اللہ دے محبوب دا ذکر چھوٹا نہیں ہو سکتا اے دے اندر اے بھی کوئی نہیں کوئی سونے چہرے والا ہوئے ہیں کوئی سونی آواز والا ہوئے تو نہیں مسلمان بھائیو جس انداز بھی سرکار دا ذکر کیتا جائے اللہ قبول فرماندا ہے برل علامہ اخلاق نوری صاحب آپ I tell you at the top of the front.